वजीफा जो आप शाम में पढ़ेंगे, सुबह पढ़ते हुए आपकी आंख खुले तो आपका काम बनता हुआ चला जाए। इमरजेंसी वजीफा, इस वजीफे को लोग उसी वक्त में करते हैं जिस वक्त उन्हें नींद नहीं आती, परेशान रहते हैं, हाजतें पूरी नहीं होती, दिल बेकरार रहता है, परेशान रहता है कि यार मैं करूं तो क्या करूं, कहां जाऊं जिससे मेरा मसाइल के हल मिल जाए। मुझे हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों की तादाद में लोग अक्सर सोचते ये हैं कि यार मुझे वजीफा अगर कोई मिले तो ऐसा मिलना चाहिए कि अभी मैं पढ़ूं और सुबह को मेरी आंख बाद में खोले, मेरा काम बनता हुआ चला जाए। तो आइए इंशाअल्लाह अजीज आज वही वजीफा मैं लेके आने आया हूं आपकी बारगाह में कि अगर आपने शाम को पढ़ा, यकीन जानिए सुबह तक अगर आपको जो चाहेंगे, 1 लाख चाहेंगे, 1 करोड़ चाहेंगे, 10 लाख चाहेंगे, 5 लाख चाहेंगे, जो भी चाहेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जरूर अता फरमाएगा। वो वजीफा किस तरीके से है, परेशानियां हैं दूर हो जाएंगी, दुकान कारोबार आपका नहीं है, ठप हो चुका है, इंशाअल्लाह कारोबार भी तुरंत भी। इमरजेंसी वजीफा इसको कहा जाता है जो आज आपकी बारगाह में मैं लेकर के हाजिर हुआ हूं। देखिए बगैर मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता, वजीफा अगर आप पढ़ेंगे तो इसके लिए इजाजत आम नहीं है बल्कि खास है। अपना नाम, अपनी वालदा का नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं यहाँ से इजाजत लिखूंगा। अगर आपको रिप्लाई पूरा मुकम्मल मिलता है तब आपके लिए इजाजत होगी, वरना आप फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गारंटी इस बात की मैं दूंगा कि शाम को पढ़िएगा आप, अगर सुबह को पढ़ते पढ़ते ही अगर ये इसका काम अगर आपका ना बने तब आप मुझसे कहना, क्योंकि कई सौ साल पुरानी किताब के जरिए से इमरान रज़वी वज़ाइफ निकालता है, कीमती खजाने निकाल के लेके आता है। तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ पर कोई काम भी अगर किया जाता है मैं गारंटी मुकम्मल 101% देता हूं। इसलिए क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान ही नहीं, देशों दुनिया के कोने कोने से लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, अपनी अकीदतों का इजहार करते हैं। जो मोहब्बतों का इजहार करते हैं वो तो मैं कभी भी उनके जज्बात से नहीं खिलता हूं और उनकी उम्मीदों पे खरा उतरता हूं। जिस तरीके से, जैसे आप जानते ही अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में आज हमारी करामाती अगरबत्ती मशहूर है और हमारी करामाती रिंग मौजूद है नहीं? तो ये मशहूर है, तो मैं अगर सामान बेचता हूं तो 1 नंबर बेचता हूं। जैसे मिसाल के तौर से करामाती अगरबत्ती जो हमारी बड़ा मशहूर है, इसका काम ये है कि जादू जन्नात का असरात अगर हैं, दुकान नहीं चलती, कारोबार बिजनेस नहीं चलता आपका या ठप हो चुका है, तो बिजनेस को चलाने के लिए, कारोबार की बंदिशों को खत्म कर देने के लिए बहुत ज्यादा लाजवाब और बहुत ज्यादा कामयाब रहती है हमारी करामाती अगरबत्ती जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ एक चीज और बड़ी पॉपुलर हुई है हमारी रिंग अंगूठी जिसको कहा जाता है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कोई आम रिंग नहीं है, ये वो रिंग है आपको जादू जन्नात के असरात से बचा देती है और आपको जादू टोने टोटके के असर से बचा देती है। और दुश्मन आपको कुछ भी खिला पिला दे, इंशाल्लाह कभी भी आप पर असर नहीं होने देगी, इतनी ताकतवर रहती है हमारी करामाती अंगूठी जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आइए इमरजेंसी वजीफा जो आप शाम में पढ़ेंगे, सुबह पढ़ते हुए आपकी आंख खुले तो आपका काम बनता हुआ चला जाए। इमरजेंसी वजीफा, इस वजीफे को लोग उसी वक्त में करते हैं जिस वक्त उन्हें नींद नहीं आती, परेशान रहते हैं, हाजतें पूरी नहीं होती, दिल बेकरार रहता है, परेशान रहता है कि यार मैं करूं तो क्या करूं, कहां जाऊं जिससे मेरा मसाइल के हल मिल जाए मुझे, और कामयाबी की सनद मुझे लगा करके दीजिए कि यार अब आप कामयाब हो गए। तो आइए बिल्कुल भी परेशान ना हो आप, बिल्कुल भी गमगीन ना होइए, क्योंकि आज की आपकी खिदमत में मैं ऐसा वजीफा लेकर के हाजिर हुआ हूं, आपकी जिंदगी बदल देने वाला है, आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा देगा, आपको बिस्तर से लेकर के बेड तक ले आएगा और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यानी बरकतों का ताज आपके सर पर होगा, सिर्फ एक दिन के अंदर ही, एक रात के अंदर। वो करना ऐसा कौन सा काम है कि उस रात के अंदर वो आप सुनिएगा। आपको क्या करना है, इशा की नमाज के बाद सुबह की नमाज तक, यानी इशा की नमाज के बाद से ये टाइम शुरू होगा और फजर की नमाज तक ये टाइम रहेगा। क्या टाइम रहेगा, इशा की नमाज पढ़ करके वही बैठ जाइए जहां बैठे हुए हैं, आप बैठें। यकीन जानना, अगर इस वजीफे में अगर आप फेल हो जाएं, जो चाहे मुझे कह लेना आप, इससे बड़ी बात क्या कह सकता हूं मैं। इस वजीफे को इमरजेंसी वजीफा कहा जाता है, सुबह ही आपकी हाजत मुकम्मल हो जाएगी, गारंटी मैं देता हूं आपको। इशा की नमाज के बाद सुबह की नमाज तक आपको 5000 मरतबा अल्हम्दु शरीफ की तिलावत करनी है, 5000 मरतबा।
11 مرتبہ اب بالآخر درود پاک پڑھیں گے آپ، اور 5000 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی تلاوت کریں گے آپ۔ یقین جانیے بزرگان دین فرماتے ہیں، تاریخ کے حوالے سے میں آپ کو وظیفہ بتایا میں نے، فرماتے ہیں کہ یار اگر اس وظیفے کو مکمل پڑھ لیا جائے 5000 مرتبہ تو کوئی حاجت ہی باقی نہیں رہتی۔ ایمرجنسی وظیفہ یعنی آپ برسوں سے پریشان ہو گئے، آپ پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے، آپ اس وظیفے کو پڑھیں، ایک ہی رات کا ہی تو ہے، محنت ہے، ایک ہی رات کا ہے، کوشش ہے، لگن ہے، ایک ہی رات کا ہے، مگر کام تو مکمل بن جاتا ہے نا، بیڑا تو پورا پار ہو جاتا ہے نا، یعنی برکتیں تو نصیب ہو ہی جاتی ہیں، ترقیاں تو مل ہی جاتی ہیں، عروج تو مل ہی جاتا ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، اس وظیفے کو مکمل پڑھیے گا، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ آئیے انشاءاللہ ویڈیو آخر ہونے سے پہلے 10 سیکنڈ کی آپ کو بات بتائی دیتے ہیں۔ آپ جو سائٹ میں دیکھ رہے ہیں ہمارے بھائی کا یوٹیوب چینل ڈاکٹر عثمان شیری الہند، یہاں پر جسمانی علاج مکمل گارنٹیڈ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ جسمانی معاملات سے اگر پریشان ہیں یا بیمار ہیں تو آپ ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا، انشاءاللہ ہر منزل پہ وہ آپ کی خدمت کو انجام دیا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ روحانی و جسمانی اگر پرابلم اگر آپ کو ہوتی ہے تو آپ ایک مرتبہ خدمت کا موقع ضرور پیش کریں، دیش و دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں آپ ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو بتائی دیتا ہوں، آپ جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے شیمپو ہیں، الف شیمپو اور الف تیل۔ یقین جانیے وہ تیل ہیں پوری دنیا میں وائرل ہیں، ابھی تک تو ہمارا تیل وائرل تھا، اب ہم نے شیمپو کو تو جیسے ہی سوشل میڈیا پہ لے کے آئے تو الحمدللہ ہمارا شیمپو بھی وائرل ہو گیا۔ یہ دو چیزیں ہماری تیل اور شیمپو بڑا وائرل ہے، جس میں اگر آپ کے بال جھڑتے ہیں یا بال گرتے ہیں، بالوں میں رنگت نہیں آتی، بالوں میں رونق نہیں آتی، بالوں میں چمک آپ کے اگر نہیں ہے تو ان بالوں کو چمکیلا پن لانے کے لیے، بالوں کے رنگت کے لیے، بالوں کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ کامیاب رہتا ہے ہمارا الف تیل جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، الف تیل اور الف شیمپو۔ تو آپ ابھی اسے کانٹیکٹ کرنے کے لیے منگوانا چاہیں تو منگوا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگربتی کراماتی ہماری، اور اس کے ساتھ ساتھ رنگ ہماری الحمدللہ پوری دنیا میں وائرل ہیں۔ آپ منگوانا چاہیں یا کانٹیکٹ کرنا چاہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ تو آپ ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا، یہ سامان ہم آپ کی منزل تک ضرور پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، خدا حافظ۔